Uy, tulura ka itlog. 3 each egg ha. Ako. 1, 2, 3, Oh, 4. 1 for daddy. Okay. Oh. So 3 each. 1, 3, okay. Sure mo na watercolor ang yung gamiton? Ni color ang egg? Ato i-inner si Tita Glyza. Ikaw nag-itlog. Nanay. Why design? Di makita ang pink ha. Dad makita. Dili makita daddy. Uy, Lapasa. poster color day. Ha? Gusto color? Katong nasa ubos ba? Pepet. Hmm? Pepet. Pep. Pepet. Unsa? Pepet. Hooray. Hooray. Pepet. Hep hep. Hooray. Pepet. Hooray. Ikaw. Hooray. Dili nito design ako. Kuan ha. 3 eggs each nya. Kuaning usa para design ha. Nya ato din i-hide para Easter egg hunt dayon. Ingnan niya kung sa human sa design. Ako kay black na itlog. Hindi na ko anong design. Ay, man ako. Mano day ang tulo. What class is CZ? Dad? What class is CZ? Wala. Pwede mo magduwa niya later. Taguan na yung itlog. Asa niyo? Kauno na to na ha. Makaon pa na. Makaon? Hmm. Ato yung si Duday. Ato pa kitang si Itanong si Duday sa dinis. O si Johnny nag-uziyog. Okay. Di, kuha tayo mong poster color ato koloran. Poster color? Okay. Ubutan dire ang kuan. Egg. Nahuman na. Purple. Oh, may color. Sige na. Di ba na maklaro? Kay watercolor man atong gamit. Sige, butangan na to kuan. Poster color para mas nindot ang design. Kuwag pentel pen sam ka. Pentel pen? Isa. Hulo! Basin buak na hakaw. Ay, sige. Ako manig tao. Tao manig. Tao. Na may bangs. Si Daddy manigod. Si Daddy. Daddy. Ay, pusda kay mabuak di na makaon. Ato pa kitang si Mami. Ato gikaon. Si Mami bitaw na ingon na mag Easter egg hunt. Ha? Kamo lagi ka? Gida yun. Hoy, ay, abo! Duday!